यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म। जय जगन्नाथ। आसंतु दर्शक बंधु ज्ञानी गुणी सुधी पंडित जने आज आम भविष्य मालिका उपरे आलोचना करिबा। विषय वस्तुटी हेउची कल्कीर घोड़ा केउठारे बंधा होईची, से घोड़ार नाम कौन। द्वितीय शुणिबा कल्की केउठारे जन्म हेबे, प्रथम युद्ध से केउठारु आरंभ करिवे। अग्निपुराण अनुजाई प्रकृत सत्यासत्य कौन जानिबा। जहाँ घटी जाइची ताहाकु लक्ष्य रखी लेखिबाटा मालिका प्रमाण नुहे। जहाँ आगकू घटिबो किपरि घटिबो सेही विषय को अनुध्यान करी लेखिले ताहा प्रमाणित हेबो। हाँ आज्ञा, भागवतर 12 स्कंदरे लेखा अछि कल्कीर जन्म केउठारे हेबो, तांको पितांक नाम कौन, मातांक नाम कौन, से केते भाई, ए सबु विषय आलोचना करिबा। भागवत 12 स्कंदरे लेखा अछि संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भगवान विष्णुदस्य कल्कीपादुर विशस्ति। यार अर्थ है उत्तर प्रदेशर मुर्दाबाद जिला अंतर्गत संबल ग्राम रे ब्राह्मण परिवार रे पिता विष्णुदस और माता सुमतीक गर्भरु कल्की जन्म नेबे। केबे जन्म नेबे? अग्निपुराण रे लेखा अछि श्रावण मासानां शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि अग्रज त्रिभातानां अनुजजात कल्की। यार अर्थ श्रावण मास शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि रे कल्की अवतार हेबे। तांकर 3 बड़ भाई थिबे। कल्की सबुठारु सान पुत्र। 3 बड़ भाईंक नाम हेउची कवि, प्राज्ञ, सुमंत और सान भाई कल्की। महेंद्रगिरी ठारे थिबा गुरु परशुराम ठारू कल्की शास्त्र विद्या और धनुर्विद्या शिक्षा लाभ करी गृह को प्रत्यावर्तन करिवे। गृह रे किछि दिन रहिबा परे पिता विष्णुदसंक ठारू आज्ञा नहीं राजस्थान को जिवे। कारण अग्निपुराण प्रमाण अनुजाई राजस्थान ठारे ही कल्की घोड़ा बंधा होईची। सेठारे कल्की मंदिर मध्य अछि। ए मंदिर को 1739 मसीह राजस्थान जयपुर निकटवर्ती हावाई महल पाखरे सवाई राज वंशर राजा जय सिंह कल्की मंदिर निर्माण करथिले। से कल्की मंदिर पाखरे धला रंगर घोड़ा बंधा होईची। से घोड़ार 4 गोड़े घा सबू भरी जाइची। पुराण अनुजाई प्रमाण अछि जे जेउ दिन ए घोड़ार घा सबू पूरण होइजिवो सेही दिन कल्की अवतार हेबे। से घोड़ार नाम हेउची देवदत्त। कल्की ए सबू घोड़ा गुड़ी को देखी पुनर्बार गृह को फेरी आसिबे। भविष्य पुराण मत अनुजाई कल्की विवाह करिवे। कल्की काहाको विवाह करिवे? भविष्य पुराण अनुजाई सिंहल द्वीपर राजा बृहदत्त तांको पत्नी कोदिंक ठारू पद्मा नामक एक कन्या जात हेबो। पद्मा महादेव को तपस्या करी वर प्राप्ति हेबे। प्रभु शिव पद्मा को यही वर प्रदान करिवे। शिव कहिवे तुमर विवाह कल्की सहित हेबो। कल्की व्यतीत आउ जेउ पुरुष तुम मुख को देखिब सेमाने सबु स्त्री पालटी जिबे। दिने कन्या पद्मा को अजाणंतरे तांको पिता बृहदत्त स्वयंवर आयोजन करथिले। ए स्वयंवर रे जेते राजा और विद्वानगण व्यक्ति आसीथिले सेमाने पद्मा को देखिबा मात्रे समस्ते स्त्री पालटी गले। राजा यह देखिकी मन दुख कले। ए सबु घटना कल्कीर प्रिय पक्षी शुक सबु देखुथिबो। से तुरंत आसी कल्की को यही खबर जणाइबो। तापरे सैन्य सामंत नहीं पद्मा को विवाह करी गृह को प्रत्यावर्तन करिवे। द्वितीय कल्की राम अवतार रे सुरुक्षा नामक एक कन्या को वर प्रदान करथिले। से कन्या कलिजुग रे जन्म होई नदीपठा मध्यरे
ଏକାକୀ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଲ୍କି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ପରିଚୟ ମାଗିବ। ସେହି ସମୟରେ କନ୍ୟାଟି ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୁଁ କଲ୍କିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ତେତେୟାରେ ମୋର ନାମ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା, ଏବେ ମୋର ନାମ ରୋମା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି କଥା କଲ୍କି ଜାଣିପାରି ରୋମା ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ। ତାପରେ କଲ୍କି ଓ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 4 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜୟ, ବିଜୟ, ମେଘମାଳ ଓ ବହ୍ଲାକ ନାମ ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ କଲ୍କି ରାକ୍ଷସଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସୀମା ଟପି ସାରିଥିବ। ଏହି କଥା କଲ୍କି ଜାଣିପାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ 4 ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୟପୁରର କଲ୍କି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଠାରେ କଲ୍କି ଦେବଦତ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି 7 ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କଲ୍କିର ମନ କଥା ଜାଣି ଏ 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ତୁରନ୍ତ କଲ୍କିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଟପୁର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ। କାରଣ କଲ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିସାରିଥିବେ ବିକଟପୁରର ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଅତ୍ୟାଚାରର ସୀମା ଟପି ସାରିଲାଣି। ସେଠାରେ କଲ୍କି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନକୁ ନିଧନ କରି ରାଜା ମରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ମରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁସଲିମମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବେ। ଏହିଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖିଲେ, କଲିକତାଠାରେ ଯେତେକ ଯବନ ନିଧନ କରିବେ ସବୁ ପତିତ ପାବନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଧ୍ୱଂସମୁଖ ହେବ, କଟକ ଜୋବରାଠାରେ ବହମ ପଡ଼ିବ। ମରିବେ ଅନେକ ପାପୀ ପୋକମାଛି ପରି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁହି ତ ସବୁରି। ଭକତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖ, ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଲୁ କିବା ଆସେ କାଳଚକ୍ର। ଓଳିଏ ମହାଭାରତ ହୋଇଯିବ ଶେଷ, ନ ରହିବ ଧ୍ୱଜାକାର ପୃଥିବୀ ଆକାଶ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଲକ ଜାଣ ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏହା ଅଟଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥଳ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ, ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବୋଲି କଳିଙ୍ଗ ଯେ ନାମ। ଏ ଅଟେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତର, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଯାହା ଲେଖିଅଛି ସାର। 21 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ପୃଥିରେ, ବିନାଶର ସୂଚନା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ଅଟେ ସତ୍ୟବାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ, ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ପୃଥକ ଏ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ସାର। କଳ୍ପନା ନୁହେଁ ବିଧାତାର ଗାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟଲେଖା ଅନୁସାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟଲେଖା ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଚେତାବନୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏ ଲେଖାରେ 2ଟି ତଫାତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ କଲ୍କିର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ କଲ୍କିର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହା କିପରି? 2ଟିର ମତାମତ ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।